4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा और लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। लाहौर का प्रोग्राम है वो 4 की बजाय अब 15 को होगा। पाकिस्तान का जो हमारा प्रोग्राम था वो अब होगी 18 तारीख को। हमारी मुराद शट डाउन ना था, दुकानें बंद करना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम आपको 2 ब्रेकिंग स्टोरीज देंगे। 2 ब्रेकिंग स्टोरीज में से एक ये है कि इमरान खान ने दावा किया था कि पता नहीं 55 लाख या 53 लाख इजाफी वोट छापे गए। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 2 खबरें छपी। एक खबर में ये दावा था कि 7.6 मिलियन 76 लाख इजाफी वोट छपे। दूसरी खबर ये छपी कि 8 लाख इजाफी वोट छपे, जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने हमारे प्रोग्राम में भी एक प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया कि 8 लाख छपे थे। एक्चुअली उन्होंने 7.6 मिलियन कहा था। आज उनके डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मसूद मलिक साहब फयाज राजा ने हमारे रिपोर्ट फाइल की। हम स्क्रीन पे आपको उसकी तफसीलात भी देंगे। उन्होंने कहा 9.3 मिलियन 93 लाख इजाफी वोट छापे थे। और उन्होंने कहा पहले भी छापते हैं, 2002 और 8 में भी छापे थे, तो 2013 में भी छापे हैं। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक चीज़ की हमें नज़र आती है और इसमें कोई हमें हैंकी फैंकी वाला पहलू नज़र नहीं आता, जिसकी बाकायदा वजाहत इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। मैं दोहराता हूँ दोबारा उस चीज़ को, वो है फॉर्म 14 और फॉर्म 15। फॉर्म 14 वो है जो वोट डले और फॉर्म 15 उसका हिसाब है, इतने आए थे इतने वापस किए। वो तहरीक इंसाफ के भी सामने रखें तो मामला ख़त्म हो जाए, सुलझ जाए। 4 माह 6 माह 1.5 साल हो गया इस लड़ाई को। और इलेक्शन कमीशन की सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अंदर बैठे हुए आप लोगों की ड्यूटी थी, काम क्यों नहीं किया पूरा। दूसरी ब्रेकिंग स्टोरी ये आपको देंगे कि क्या नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बहाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। परवेज़ रशीद साहब ने कहा नहीं करांगे मुज़ाकरात, इमरान खान धमकियाँ दे रहे हैं, देते रहें। उसके ऊपर खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा बड़ा गलत बयान है, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। और आज हम आपको अभी बताएंगे कि क्या फ़ैसला किया है नून लीग ने और क्या तहरीक इंसाफ करेगी। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात जो हैं उन्हें तारुफ भी करवा देता हूँ। पहले बल्कि शुरू ही करते हैं इस ब्रेकिंग स्टोरी से। आबिद शेर अली साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर, हमारे साथ हैं। आबिद शेर अली साहब, क्या फ़ैसला हुआ? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी लगाई है कि इसहाक डार साहब की के डायलॉग को जारी रखें और ये टेबल पे मुज़ाकरात के ज़रिए ही इन मामलात को हल किया जाए, आइनी तरीके से इस मामलात को हल किया जाए। और इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब की ड्यूटी लगा दी, जो पहले भी डायलॉग का हिस्सा थे। उन्हीं को कहा कि इसे रिज्यूम किया जाए और दोबारा से PTI को इंगेज किया जाए और इन मामलात को आइनी तरीके से इसका हल निकाला जाए। जो पहला प्रोसेस था उसमें डार साहब PMLN की टीम को लीड करते थे और शाह महमूद कुरैशी PTI की टीम को लीड करते थे। तो आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा असाइन कर दिया डार साहब को कि दोबारा से बातचीत करिए और इसका कोई हल निकालिए। इसहाक डार साहब की ड्यूटी लगा दी। ये खबर ऑफिशियल होगी जी। ब्रेकिंग स्टोरी चलाई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको दोबारा हदायत जारी कर दी है, ड्यूटी लगा दी है कि PTI से इंगेज करिए और मुज़ाकरात करिए। शायद एक ये फैक्टर हो सकता है जो रीथिंक आज किया शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट तो करने जा रहे हैं, लेकिन शटर डाउन की या शहर बंद करने वाली बात आपने थोड़ी सी उसको समझने में, मेरे ख्याल में उनका दावा यह है कि हमने गलती कर दी। हालांकि इमरान खान ने कहा यही था कि शहर बंद करूँगा, जिससे मुराद यही होती है कि पहिया जाम भी और शटर डाउन भी। लेकिन अब रीथिंक अगर है तो पॉजिटिव है, क्योंकि बातचीत ही रास्ता है, लड़ाई रास्ता नहीं है। लड़ाई में कोई एक मरेगा, हालांकि सियासत में इन दोनों को रहना चाहिए। दूसरे हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका भी तारफ़ दूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शौकत यूसुफजई साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको वेरी वार्म वेलकम जी। यूसुफजई साहब, आबिद शेर अली साहब कहते हैं कि डार साहब को असाइन कर दिया गया है, वो बातचीत को रिज्यूम करेंगे, तहरीक इंसाफ इस स्टेप को वेलकम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो शुरू दिन से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। सब उस सूरत में जब एक तरफ ये कहते थे कि जी 5.5 पॉइंट्स हमने मान लिए, सिर्फ आधे नुक्ते पे रुके हुए सारा, और वो खान साहब लचक नहीं दिखा रहे। जब खान साहब ने लचक दिखाई तो ये फिर गायब हो गए सारे। तो उस चीज़ पे एतराज़ था कि क्यों ऐसा हुआ, जो 5.5 पॉइंट्स माने गए थे वो किधर गायब हो गए।
वो आवाम के सामने क्यों नहीं लाए गए, बताया क्यों नहीं गया कि क्यों उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। ये थोड़ा सा था, मिसट्रस्ट का मसला था। तो अभी आप वेलकम करते हैं इस मूव को? देखिए हम तो बिल्कुल मुज़ाकरात से हम कभी बिल्कुल खुले दिल से हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस मुल्क में अनारकी नहीं चाहते हम। एक इशू हमने उठाया है कि इस मुल्क का जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम, वो ठीक नहीं है। अब उसको कैसे ठीक होना चाहिए, इस पे सारी चीज़ें यहाँ आके फंस गई। हमने 4 हलकों का मुतालबा किया, वो बनते बनते यहाँ तक पहुँच गया। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी हिकमत अमली में कमजोरी दिखाई गई, जो नजर नहीं आई हिकमत अमली। गवर्नमेंट कभी गुस्से में नहीं आती है, गवर्नमेंट कभी आना का मसला नहीं बनाती है। मिस्टेक्स आप दोनों जमातों में, आप शुरू में जब बातचीत करके हुकूमत पे दबाव डाल रहे थे, आपको किसने मशवरा दिया था कि आप पीटीवी स्टेशन पे अटैक कर दें? वो काम आपको भी नहीं करना चाहिए। ये तो एक इल्जाम है ना। देखिए पीटीवी स्टेशन पे अटैक हुआ है, आपने नहीं किया या तारीख ने किया? आपके या उनके ही बंदे थे ना? नहीं, हमारे नून लीग ने तो नहीं ना अटैक किया। पीटीवी का साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसका है? जिसने कराया उनके। किसका? ये अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अगर आप नहीं है तो कौन है? आप दो ही जमाते हैं। देखिए मेरे ख्याल से फुटेज मौजूद है, ये कोई हम जंगल में नहीं रह रहे। फुटेज में तो बंदे जो नजर आते हैं वो तो दिखा रहे हैं, जो नजर आते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके बताए जा रहे हैं कौन है वो लोग। अच्छा, निसार खोड़ो साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। निसार खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। खोड़ो साहब, एक तो मुस्बत शुरुआत है, उसमें आपसे राय ले लूँ। दोनों जमातों का ये फैसला कि नून लीग ने कहा है कि हमने डार साहब को असाइन कर दिया, दोबारा मुज़ाकरात शुरू करेंगे, और पीटीआई कहती है कि हम वेलकम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में अच्छा एक मुस्बत आगाज़ है ये? अब हमें ये पता नहीं है कि मुज़ाकरात तोड़े किसने, कितनी पॉइंट्स थी। दोनों ने तोड़े थे सर। कौम के उसको कौम के सामने उस अंदाज से लाया ही नहीं गया। कल तकरीर सुनते हुए मैंने सुना इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि जी इनकी आपस में डील हुई थी कि जी इन्वेस्टिगेशन में जुडिशल कमीशन तो बनेगा, लेकिन उसके नीचे आईएसआई कायम करेगी, आईबी काम करेगी, एमआई काम करेगी। ये वो सारी एजेंसियां जिन्होंने कभी बारहा पहले भी उन पर इल्ज़ाम लगता रहा कि इलेक्शंस में कुछ न कुछ उनका अमल दखल होने की वजह से इलेक्शन इतने आज़ाद नहीं रहे। अब अगर फिर से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस तरह की वो लोग सारे शामिल हों इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर तो आप इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को भी मशकूक बना रहे हैं। आप इंडिपेंडेंस को नहीं मान रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस असेंबली ने बना के दिया। असेंबली की 18वीं तरमीम से इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंट बनने के तरीके सोचे गए, और उसके बाद मुत्तफ़िका तौर पे इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर हुआ, और उसके मतलूबा नताइज जितने भी निकले हैं नहीं निकले हैं वो हम सब के सामने हैं कि हम हमेशा यही होता रहा है कि जी धांधली और ये सारे इल्ज़ामात लगते रहे। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद अकाउंटेबल ठहरा लेते कि वो फॉर्म 14 फॉर्म 15 वो कहते थे वेबसाइट पे डालेंगे, ये तय पाया था इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों के माबैन कि फॉर्म 14 ही बीबी का मुतालबा हुआ था। मुझे याद है इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी सफ़र किया करती थी, तो फिर ये बीबी के मुतालबे पर यह तय पाया था कि फॉर्म 14 जिसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स के साइन होंगे, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर उसको चिस्पा किया जाएगा और एक एक कॉपी भी दी जाएगी, और उसी फॉर्म 14 को वेबसाइट पे डालना था। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कदर नालायक और इनकॉम्पिटेंट है कि 1.5 साल से लड़ाई जारी है मुल्क के अंदर, अभी तक फॉर्म 14 वो डाटा उसका वेबसाइट पे डाल नहीं सके। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मैं कब कह रहा हूँ कि जी वो सैंक्टिटी को बहाल न रखा जाए। ये तो हर एक सियासी वर्कर कहेगा, अवाम करेगा, अवाम कहेगा जो वोट देने आता है, उम्मीद लगाता है इस वोट पर कि जी कल उनका कुछ न कुछ मदावा होगा। इलेक्शन कमीशन के लिहाज से हमने तो उस वक्त यही सोचा था कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा बंदा जिसने ज़ियाउल हक को इनकार कर दिया था पीसीओ पर हलफ उठाने से, यकीनन वो अपनी राय मुसल्लत करेगा, अपनी एक अथॉरिटी मुकर्रर करेगा। लेकिन अथॉरिटी मुकर्रर करने से फिर आ जाता है नाम चौधरी इफ्तिखार साहब का, कि चौधरी इफ्तिखार साहब के पास वो चल के गए, उनसे कहा कि जी पहले जुडिशरी को वो इलेक्शन कमीशन में ओहदे नहीं देना चाहते थे, आरओ नहीं बनाना चाहते थे, फिर चौधरी साहब की इजाज़त से फिर वो आरओ बने, और फिर ये सारा कुछ यूँ हुआ, और लगा ऐसे कि जैसे फखरुद्दीन इब्राहिम साहब दब के रह गए, और फिर सबने इलेक्शन में हिस्सा लिया। फिर भी फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के हवाले से मैं उनकी गैर मौजूदगी में एक वजाहत जरूर करना चाहूँगा। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने किसी इंतखाबी धांधली में हिस्सा नहीं डाला,
ایک تو وہ جو آپ نے ریکمپوزیشن کی تھی 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم میں، وہ صرف ایک ممبر بن کے رہ گئے تھے چیئرمین الیکشن کمیشن. دوسرا ان کی جو ایج تھی وہ آڑے آتی رہی. مختلف موقع کے اوپر جو ڈیولپمنٹس تھیں اس میں یہ دو فیکٹر بڑے واضح طور پر نظر آئے، اور مجھے لگا کہ ان سے بالا ہی بالا کچھ کام ہو گئے جن کی تفصیلات یا جہاں پہ ان کی اتھارٹی اسرٹ ہونی چاہیے تھی اتنا اسرٹیو وہ رہے نہیں، کیونکہ چیئرمین اتنا پاورفل نہیں تھا. جسٹ ون آف دی ممبر، دیٹس آل. سب سنتے رہے، اور پھر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا کیا کام تھا کہ حالانکہ ضلع میں جاتے اور وہاں ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں بیٹھ کے اور نتیجہ دیکھتے، ان کا کیا کام تھا؟ جب الیکشن کمیشن تھی تو پھر چودھری افتخار صاحب اتنی تکلیف کیوں فرما رہے تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں نا کہ باتیں چودھری افتخار صاحب اپنے آپ کا بچاؤ کر نہیں سکتے، جس طرح سے انہوں نے خود اپنے آپ کو تھوڑا بہت انوالو کرنے کی کوشش کی، اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس الیکشن میں سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہے الیکشن کمیشن. یقیناً ہم سب نے محسوس کیا یہ بڑا اہم کہ معاملہ ہے. مخدوم صاحب نے، عابد شیر علی صاحب سے بھی میں اس پہ پوچھنا چاہوں گا. مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا کہ 3 گھنٹے وہ کہتے تھے کہ میرے حلقے میں آ کے چیف جسٹس افتخار چودھری بیٹھے رہے. میرے پاس ایک کاپی ہے، لاسٹ کیئر ٹیکر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، میں دکھاتا نہیں آن ایئر، میں پروڈیوسر صاحب سے اگر کہیں گے تو میں دکھا بھی دوں گا. اس میں شاباشی فخر الدین جی ابراہیم کی بجائے چیف جسٹس افتخار چودھری کو دی گئی کہ آپ نے بڑے اچھے انتخابات کروائے. جی شاباش آپ کی. یہ وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں بہت آپ کو چیک کروانی چاہیے. آپ کو الزام نہیں ڈالنا، آپ کو چیک کروانی چاہیے. میں 3-4 چیزیں پہلے کہوں گا. نثار کھوڑو صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک خط ارسال کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو گورنمنٹ کے بہاف پہ، ایک پاکستان کے ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے، جی آپ کمپوزیشن بنائیں اس کی جو جوڈیشل کمیشن ہے جو انکوائری کرے. اس پہ پھر ہمارا ایز اے گورنمنٹ ہمارا رول نہیں، یہ اب جوڈیشری نے کام کرنا ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے چیف جسٹس جو ناصر الملک صاحب ہے مجھے ان پر اعتماد ہے. اب یہ بیچ میں لے آئے ہیں کہ جی فلان ایجنسی، یہ اختیار، دائرہ اختیار ہمارا نہیں ہے. ہم نے تو آنریبل چیف جسٹس کو پوچھ دیا جی کہ یہ ایشو ہے، اس کو ریزالو کرائیں، اور اس کی کمپوزیشن تو انہوں نے کرنی ہے. جو ان کو ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوں گے، جو انویسٹیگیشن وہ بہتر انداز سے سمجھتے ہو سکتی ہے، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنی ہے. نہیں، کھوڑو صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا آپس کا ایگریمنٹ تھا کہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی. نہیں دیکھیں، ہماری چیزیں آن دی ریکارڈ ہے ساری. یہ ریکارڈڈ ہے. میری بات سنیں، ہمارے پاس جب وزیر اعظم صاحب نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کو، تو اس کی کمپوزیشن پہ نہ کمیٹی کا دائرہ اختیار ہے، نہ ہم اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتے، کیونکہ خط ارسال ہو چکا تھا عمران صاحب کے کہنے پر. جب انہوں نے 14 اگست سے پہلے اس پہ آپ دونوں جماعتیں باقاعدہ تحریری طور پر آپ کے پاس ان کی ویڈیو موجود ہوگی جو بہاولپور جلسہ انہوں نے کیا تھا. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کے اصرار پر انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اور جو کمپوزیشن کرنی ہے، جو بھی انہوں نے بنانا ہے، وہ تو چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے. اور یہ آگے ڈیمانڈ کرنا، دیکھیں میں ملک صاحب آپ دونوں جماعتیں میں اس میں ایک عرض کروں گا. دیکھیں ہم تمام ایک عرض سنیں، میری ایک ہے جوڈیشل کمیشن اور ایک ہے اس کے نیچے تحقیقاتی ٹیم. میں ایک اپنی عرض کرنا چاہوں گا، پھر آپ جو مرضی. دیکھیں جو ہماری پاک فوج کی سینکٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. ماضی میں بھی بہت الزامات لگتے رہے ISI پہ. عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں انہوں نے کہا جی یہ پیسے بانٹتے رہے ہیں، جو بھی کرتے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے، ہمارا کہنا نہیں ہے. ہم اپنی جو سیکورٹی IGI کے اوپر DGI کی ایفیڈیوٹ ہے. عمران کے الزام سے پہلے DGI کی ایفیڈیوٹ ہے. جس نے پیسے لیے، جنرل سدرانی کی ایفیڈیوٹ ہے. دیکھیں جس نے لیے، جنرل بیگ کی بھی ایفیڈیوٹ، دونوں کی ہے نا. دونوں. پھر یہ تو چیزیں عدالتوں نے ریزالو کرنی ہے. عابد شیر علی یا ندیم ملک نے پروگرام کے تھرو نہیں کرنی. یہ تو عدالتی کام ہے. انہوں نے انویسٹیگیشن فیصلہ دے چکی. میں آپ کو تو کریں گی انویسٹیگیشن، وہ آپ نے کرنی ہے. ہم نے تو نہیں روکا کسی کو بھی. لیکن میں اس میں آپ کو عرض کروں کہ خدا را آپ اپنی جو ایجنسیز ہیں، جو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ایز اے میٹر پرنسپل فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. آپ دونوں جماعتوں پہ بالکل. آپ کا الیکٹورل سسٹم اتنا تگڑا ہونا چاہیے، اتنا اس کو سٹرونگ ہونا چاہیے، کسی کی ضرورت نہ پڑے آپ کو. اور ریفارم کرنے کے لیے ریفارم کمیٹی بنائی پرائم منسٹر صاحب نے، وہ بھی ان کی ڈیمانڈ پر، جس پہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہیں، جس میں نثار کھوڑو صاحب کی پارٹی ہے. تمام سے انہوں نے چھوڑ دیا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آئے الیکٹورل ریفارم اور اس سسٹم کو مضبوط کریں.
مجھے ایک ہفتہ آپ دے دیتے نا آپ لوگ, میں رپورٹر ہوں, تو میں آپ کو سارا کچا چٹھا نکال کے الیکشن کمیشن سے بتا دیتا کہ کس نے کیا کیا, اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو سزائیں دے دیتے. آپ نے 1.5 سال الیکشن کمیشن کو پوچھا نہیں, آپ پوچھ لیتے تو اب تک ساری جواب آتا. کورٹ میں جائیں ندیم ملک صاحب, ماشاءاللہ آپ انصاف لکھتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کورٹ میں آپ کے ساتھ ہوں, وکیل نہیں ہے, میں آپ کو مجھے رسائی دے دیں اندر صرف ایک ہفتے کے لیے, ساری رپورٹ میں آپ کو کہتا ہوں. آپ دیکھیں ججز کو سپریم کورٹ کو ہر چیز کی رسائی. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ہم نے جہاں بات ختم کی تھی یوسف زئی صاحب, اس سے آگے لے کر چلیں. انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ٹاکس کی. آپ 5-5.5 نکات کہتے تھے, وہ 5 نکات کے اوپر کھوڑو صاحب نے بھی سوال اٹھائے کہ اتنی خفیہ باتیں آپ نے رکھی ہوئی تھیں, ہمیں بتائی نہیں. جو چیزیں ایگری ہو چکی تھیں, کیا وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا یا ABC نئے سرے سے شروع ہوگی؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ. اور جہاں تک نثار کھوڑو صاحب کا تعلق ہے تو ان کے تو بہت سارے لوگ انوالو تھے اس میں, سارے آتے جاتے رہے, کنٹینر پہ آتے رہے, ان کو میرے خیال سے ساری چیزوں کا علم ہے, اس میں کوئی خفیہ بات نہیں تھی. لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے خود اناؤنس کیا تھا قومی اسمبلی میں اور کہ جی ہم نے 5.5 پوائنٹس مان لیے, لیکن ایک جو استعفیٰ والا ہے وہ ہم نہیں مان رہے. اور میرے خیال سے بہترین موقع تو یہ تھا کہ جب خان صاحب اس سے ہٹ گئے, ایک لچک دکھا دی, اس کے بعد تو فوراً گورنمنٹ کو ساری چیزیں مان کر آگے بڑھنا چاہیے تھا, لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی گورنمنٹ کی طرف. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ جو شہروں میں جانا ہے, یہ 8, 15 اور 18 درمیان میں, اگر دیکھیں ہم نے تو اپنا پلان, اب آپ اچھے بچوں کی طرح جائیں گے کہ جا کے پہیے وہیے جیم کریں گے, کیا کریں گے؟ ہم نے تو اپنا پورا زور لگانا, اپنا پورا پلان جو ہم نے اناؤنس کیا اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کورٹ بال جو ہے گورنمنٹ کے کورٹ میں. اب جس طرح انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کے لیے تیاری ہو گئی ہے, اب دیکھنا ہے کہ یہ جو 7-8 دن مل رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کتنا لچک دکھاتی ہے اور کس حد تک جاتی ہے. اب یہ ایک ایشو ہے, ایک ایشو جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ISI IB کو, دیکھیں ہم ہمیشہ بحران کے وقت, جب بھی ملک کے مشکل وقت آتا ہے, ہم فوج کو طلب کرتے ہیں. یہ فوج ہماری فوج ہے, ہم ان کو کوئی اقتدار پہ نہیں بٹھا رہے ہیں کرسی پہ کہ جی نہ ان کے ساتھ اقتدار شیئر کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور ہماری ایجنسی ہے, پاکستان کی ایجنسی ہے, تو اس پہ کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اس سے بڑا بحران ہے اس ملک کے اندر کے 3 مہینے پورے ہر چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ متبادل تھا جس کی طرف آپ لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے. وہ یہ تھا کہ جہاں بیماری شروع ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کے اراکین کو یا اس کی کمپوزیشن کو ٹھیک کر کے اس کو کہتے تحقیقات کر دو. وہ تو دیکھیں وہ تو نیت پہ تھا نا, ول گورنمنٹ کی, وہ تو دونوں کا مطالبہ اسی قسم کا ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی ول کیا ہے؟ اب میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں. 3 مہینے ہم نے دھرنے دیا, ہم تو باہر رہے پارلیمنٹ کے اندر. ایک ایشو سارے دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایشو کیا ہے. یہ سارے مل بیٹھ کے جو انہوں نے مشترکہ اجلاس بلایا تھا, وہی لوگ بیٹھ کے اس ایشو کو ابھی تک بتا دیتے کہ جی ہم نے یہ ریفارمز لائے. سر کھوڑو صاحب فرمائیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سر. ایک تو شوکت صاحب کی بات سے مجھے اعتراض ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ آن ایئر ہیں سر. عابد شیر علی صاحب ہیں اور شوکت صاحب. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 5.5 پوائنٹس, چلو ایک کمیٹی کو پتا تھا, کمیٹی جو باتیں کر رہی تھی اس کو پتا تھا, لیکن قوم سے چھپائی یہ باتیں کیوں گئیں؟ 5.5 پوائنٹ اگر ایگری کیے تھے حکومت نے, تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے ایگری کیا تھا کہ IB ہوگی, ISI ہوگی, MI ہوگی. یہ ہو سکتا ہے ہماری افواج پاکستان کی ایجنسیاں ہوں, ہو سکتا ہے ہماری افواج پاکستان اپنی افواج ہے, لیکن ہمیں 1990 کی وہ بھیانک پلاننگ یاد آ جاتی ہے جہاں کھلم کھلا یہ کہا گیا کہ کسی پارٹی کا رستہ روکنا ہے, اس لیے فنڈنگ کی ڈسٹریبیوشن ہوئی. وہ کس نے کی اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اور ہر دفعہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہی ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ یہ اس طرح سے ایجنسیوں سے پاک الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ عوام اس میں ووٹ دیتے ہیں, الیکشن کمیشن پہ بھروسہ کر کے دیتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں پر اعتماد دکھاتے ہیں. اس میں کسی اور کی ایجنسی کا کیا ذکر ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ شفقت صاحب نے کہا کہ ہم جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے, میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں, کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں گئے تھے, استعفیٰ دینے کے بعد پھر گئے تھے. اس کے بعد KPK میں وہ ابھی تک ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور وہاں ان کی حکومت ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سارے ملک کی بات کر رہے ہیں نا, سارے ملک کی اگر بات کریں تو پھر KPK میں کیوں سنبھالے بیٹھے ہیں؟ سوال ہے, کنٹرڈکشن ہے, تضاد ہے, اور یہ تضاد نہیں چلتا سیاست میں. اگر کوئی دھرنا, اگر کوئی ایجنسیوں کی انوالومنٹ کر کے چاہتا ہے تو پھر عمران خان کا, میں نے جو بات کی ہمارے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. جہاں تک آپ KP کی بات کر رہے ہیں, ہم نے چیلنج کیا ہے, کوئی پارٹی آئے ہمیں کہے
کہ جی فلاں حلقے پہ ہمیں اعتراض ہے, ہم کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں, اگر ری الیکشن کرانا چاہتے ہیں پورے اسمبلی کا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اگر ہم اس سے بھاگنے والے الیکشن نہیں کی ہیں. آڈٹ کرنی ہے, اگر الیکشن کی آڈٹ کرنی ہے تو سارے ملک کی ہوگی. کوئی قانون اگر الیکشن کی میں آڈیٹنگ کرنی ہے ایک تو پھر سیکنڈ سارے معذرت ملک تھا, کی ہوگی. مجھے یہ شوکت زئی صاحب ہم بتا اس کے دیں لیے کہ تیار ہیں کس سر, ہم نے قانون تو کے انکار تحت نہیں کیا, ہم تو ڈیمانڈ ان کے کر پاس رہے ہیں کہ اتھارٹی ہے, یہ الیکشن کمیشن ہے, یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, یہ کون ہے؟ جیتا ہوا ممبر جو ہے وہ کھولنے مجھے کیسے کھول سکتے ہیں وہ کھولنے بھی نہیں وہ تو پھر وہ اگر کھولنا ہوتا یہی تو سارا مسئلہ ہے, یہی تو سارا ایشو ہے جو کھوڑا election- صاحب جی کھوڑا صاحب ہمارے سینئر ہیں, ان سے کل پہلے عمران بڑے میری دور سے بات سنیں, آپ میری بات سنیں جناب. کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وہ انویسٹیگیشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جس حکومت نے ماڈل ٹاؤن میں یہ کیا. الیکشن میں دھاندلی کی سپرویژن پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے. تو پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کے پی کے میں دھاندلی کی جانچ پڑتال کیسے ہوگی اگر وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. ویسے وہاں سر پرویز خٹک سے استعفیٰ لے ہی لیں, اچھا ہے. ایسے ہو سکتا ہے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ وہاں انویسٹیگیشن. عابد شیر علی صاحب سے بھی پوچھ لیں گے. عابد صاحب میں اس بات سے, جہاں پہ میرے بھائی نے کہا جی کہ ہم اپنا زور شور سے احتجاج جاری رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ تاجروں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں پر آئینی طریقے سے ڈائیلاگ ہوں, تو جب پھر 5.5 پوائنٹ کی بات ہوتی تھی, آپ نے لمبی چوڑی کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر استعفے دینے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی آن دا فلور آف دا ہاؤس سنی, جس میں انہوں نے ساری بات کی. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد 3600 مرتبہ انہوں نے پریس ٹاک میں میڈیا کے سامنے گفتگو ہوئی, اس وقت کیوں نہ کہا کہ یہ الہام ہو گیا کہ یہ باتیں ہوئی. ندیم ملک صاحب مجھے یہ پہلے بتائیں, اسحاق ڈار صاحب کے منہ سے کیوں نہیں یہ چیزیں نکلی؟ دیکھیں نکلی ہوئی ہیں, اس کے جو ٹی او آرز تھے کہ میری جو میں کروں گا, میرے پروگرام میں بات ہوئی ہے, ڈار صاحب کنفرمڈ اٹ ان مائی پروگرام لائیو شو کہ یہ اور وہ بھی انہوں نے کس کی خواہش پر, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خواہش جس کی بھی تھی, نہیں یہ پھر بات بٹ ہی کنفرمڈ اٹ, ہمارا ایگریمنٹ ہے اس پہ. کلیئر کریں نا بات کو, ان کی فرمائش ہوگی. اسحاق ڈار صاحب نے جو اگلی بات کی وہ انہوں نے کہا ان کی خواہش پر. پروڈیوسر صاحب کچھ شارٹ نکال سکتے ہیں ڈار صاحب کا, تو دوبارہ لیکن وہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی خواہش پر. نہیں تو ہم آپ کو یاد ہو, میں نے بھی وہ پروگرام آپ کا سنا تھا, انہی کی خواہش ہوگی کیونکہ تحقیقات کا مطالبات یہی لے کر آئے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پھر بند کمرے میں انہوں نے وعدے بعید کیے ہوں گے, ڈار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹرمز اور ریفرنس پہ جو آپ اس پیج پہ بات کی تھی تو اسی طرح آئے. تو وہ پھر مکرنا تو ان کا کمال ہے نا جی, بات ایسے کرتے ہیں ایسے مکر جاتے ہیں. کل بھی بات ہوئی ایسے کی, اس پہ ہم نہیں مکرے, اس پہ گورنمنٹ بیک فٹ پہ چل رہی ہے. گورنمنٹ بالکل نہیں, کنٹینر پہ. اگر آپ نے تقریر سنی ہو عمران خان, انہوں نے کہا جی مذاکرات حکومت کے ساتھ بند, حکومت کا راستہ بند, پوزیشن بدلتے رہے. امپائر تھرڈ امپائر کی انگلی 24 گھنٹے بعد اٹھ جائے گی, 3 انگلی کٹ گئی ان کی, یا پتہ نہیں عمران خان صاحب کی کٹ گئی, یا ان کے امپائر کی کٹ گئی. یہ غلط بات نہ کریں, غلط بات کٹ گئی. انہی کا امپائر تھا نا, پتہ نہیں وہ امپائر کہاں سے لے کر آئے تھے, کہاں سے انہوں نے امپورٹ کیا تھا امپائر. اصل میں امپائر کا مطلب یہ کہ امپائر نیوٹرل نکل آئے. آپ ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں, میں نے آپ کو ہر بات کو فوج کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں فوج کو انوالو کرنا چاہیے. آپ انگلی کس کی انگلی اٹھ رہی تھی؟ انگلی کا مطلب اللہ تعالیٰ, اوپر اللہ ہے, اوپر اللہ ہے, اوپر نواز شریف بھی بیٹھا ہے, اوپر اللہ بیٹھا ہے, اللہ کی طرف اشارہ, اللہ کی طرف. اور ہمیشہ, اور ہماری تو بنیاد خدائی دعوے کر رہے ہیں, ہماری بنیاد پارٹی کی 24 گھنٹے اللہ کا نستعین پر کھڑی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نور السماوات فی الارض, اس کی انگلی اٹھائیں گے. یہ نہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ دین کیا ہے. اللہ پورے زمین اور آسمان کا نور ہے, یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں آپ کی جو سوچ ہے نا, آپ کی میری سوچ نہیں ہے, آپ نے کہا آپ کی سوچ یہ خواہش تھی. کھڑی ہوگی یار, آپ کو سچ بولنے ہیں, اب سچ بولنے ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ تھرڈ امپائر ان کا ساتھ دے گا, تھرڈ امپائر ان کا ساتھ نہیں میں نے دیا. آپ کو ہمیں اپنی فوج کا ذکر نہیں کرنا, فوج پہ پوری نیوٹرل تھی. جنرل رحیل شریف کو, جنہوں نے باقیوں کو نہیں, باقیوں کو بھی, ساروں کو, صرف تمام پاک فوج کو. اچھا, تمام پاک. ہم بالکل تمام پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے. آج سے آپ پاک صاف آدمی ڈکلیئر ہو گئے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے فوج جو ان کا تھرڈ امپائر پوچھ کے بتا دیں. آپ پوچھ لیں ساتھ بیٹھے. میں تو کہہ رہا ہوں, کبھی اللہ کہہ دیتے ہیں, کبھی کوئی کہہ دیتے ہیں, آپ پوچھ. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ 4 دنوں میں بہت کٹا کر سکتے ہیں, آپ ان سے بھی کچھ پوچھ لیں. بتائیے, بولیں کہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا. تھرڈ امپائر کون ہے؟
देखिए थर्ड third अंपायर का नाम तो आपको 24 घंटे में इनको किसने अलार्म किया कि 24 घंटे बाद उंगली फूट, मुझे आप बता दो। हो सकता है शेख साहब ने बताया, वो भी तो कहते थे ना कुर्बानी हो आप जाएगी। पूछते हैं, आप मेरे भाई देखिए हैं, अगर हम दोनों बोलेंगे एक साथ बात क्योंकि समझ नहीं आएगी। इनकी देखिए, तवक्कुआत आप बिल्कुल बोलिए। देखिए, इनकी तवक्कुआत फौज की थर्ड जानिब अंपायर का मतलब ये नहीं था, थर्ड अंपायर का मतलब था अल्लाह की तरफ हमारा वो था, उस पे यकीन, और आज भी यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह से आप दुआ मांग ताला। और लोगे जो कि कुछ फौज किया की अल्लाह मदद आपको मिल जाएगी, ने, जो दुआ कुछ मांग अल्लाह ने किया है, मैं कहता हूँ कि हमारे 18-19 साल की सियासत मेरी बात और ये जो सुनेंगे। 3 महीने में हमने जो कुछ हासिल कर लिया, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हम अल्लाह से क्या मांग मेरी सकते बात सुन हैं? लो। पूरी कौम जाग गई है, मेरी बात सुन पूरी लो। कौम जाग गई है, अल्लाह से रहम और इंशाअल्लाह मांगे, ताला ये जो अल्लाह कह से रहे हैं, मेरी ये जो बात कह रहे हैं कि सुन लो 8 आप। को कैसे बंद होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक आपकी मिनट बात जी, सुनिए। थोड़ा सा एक मिनट, 8 तारीख को इंशाल्लाह लोग खुद सड़कों पे निकलेंगे, खुद सब कुछ बंद करेंगे, ये आप देखते रहे। कौन से शब्द? जो कुछ आपने मैं तो कौम के 14 साथ अगस्त से किया, देखता आ रहा हूं। मैं आपने गुजारिश बिजली, करूं, ये जो तेल थोड़ा- की थोड़ा कीमतों सा में कमी आप लाई है, थोड़ा सा ये आप आपने हमारी वजह से कम की है। ये जो रोज आपकी वजह से कम रोज है। नीचे आ रहे हैं कि जी आज 9 रुपए कम थोड़ा कर रहे हैं, सा आप 8 बात रुपए करें। कम कर रहे हैं, अच्छा, थोड़ा हमारी सा- वजह से कर रहे हैं। 2018 तक कंटेनर पे बैठे रहे। जी आप कह रहे हैं, आप मेरे वक्त पे बोलते हैं, आप इनके वक्त में नहीं बोलते हैं, बोले आप। थोड़ा सा पीटीआई वाले देखिए अल्लाह से साहब, दुआ कर रहे थे कि फौज की देखिए मदद साहब, इनको मिल जाए, लेकिन वो फौज की नुसरत इनको नहीं मिली। देखें साहब, नहीं, अल्लाह से सर हमको मैं उम्मीद है इंशाअल्लाह। गुजारिश करूं, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे मैं दिया है। गुजारिश करूं, जी कहना है। मेरी गुजारिश ये है कि हम तो हुए बुरी पार्टियां, हमारे ऊपर तो तरह तरह के इल्जाम लगते रहे, चाहे नवाज लीग पे हो, पीपल्स पार्टी पे हो, सब कुछ हो, जो कुछ भी हो। लेकिन मैं तो इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको फोन किया तो उनके पास जाने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन तो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, किसी और का क्या ताल्लुक हो सकता है इससे? उनका जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर थर्ड एम्पायर की उंगली नहीं उठी तो जाहिर है अभी तक मुगम्बो जो है वो नाराज है। अब वो मुगम्बो कब राजी होता है मुझे नहीं मालूम। देखिए ये जो कोड़ो साहब, ये जो 68 साल का गन है ना, मलिक साहब, ये इस गन का मोरिद साहब आप हमें न ठहराएं। ये क्रेडिट इस मुल्क में क्या होता रहा है, सियासत किस तरह होती रही है, गोस पार्लियामेंट के वो यूनाइटेड रही है। इस इशू पर पार्लियामेंट को क्रेडिट जाता है, वो यूनाइटेड रही है। तमाम पॉलिटिकल स्टेटस को के सारे लोग इकट्ठे हैं, उसमें क्या क्रेडिट? आवाम की कोई बात ही नहीं हुई उसमें। आवाम की पार्टी है सारी भाई। जितने दिन तक आपने स्टेटस को के बंदे आपके राइट एंड लेफ्ट पे खड़े हैं, लेफ्ट और राइट स्टेटस को है सारा। इन्होंने बिजली की कीमतें शाह महमूद के स्टेटस को के सारे वही माइंडसेट के लोग हैं, वही फ्यूडल 80,000 रुपए पर मिनट खर्चा आता है मुश्तरका इजलास पे। वैसे अगर आप मुझे पूछे तो ये शाबाशी आपको हमारे इन टीवी चैनल्स और अखबारात को देनी चाहिए। मैं साहब आपको भी क्रेडिट, मैं आपको बताएं कि राइट लेफ्ट कौन है। आप मुस्कुरा देते हैं मेरी बात। जो लोग सवाल उठाते रहे ना लाइव प्रोग्रामों में, उनको शाबाश दीजिए। मैं तो आपको नहीं तो आपने तो बुला के साथ बिठा लिया। मैंने आपको सलाम पेश किया। ब्रेक ले ले आप। शेर अली साहब हमारे दोस्त हैं, अच्छे आदमी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। यूसुफ ज़ई साहब एक चीज़ फरमाइएगा कि आपने 3 माह से ज़ायद अरसा या कोई 100 दिन से ज़्यादा 110 दिन के करीब हो गए धरना जारी रखा। अगर इब्तदाई दिनों में इन 5 नुकात के ऊपर एग्रीमेंट था तो उसी वक्त ये ले लेते, आज 4 माह के बाद लेने। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। ये वही नुकात है जो इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी कहे कि जी हमने मान लिए, तो उसी वक्त ले लेते ना। उस वक्त ऑफर थी टेबल पे। ये खान साहब ने कहा कि मुझे लिख के दे देना। साहब ने तहरीरी तौर पर ही दिए थे। तहरीरी तौर पे नहीं दिए, तहरीरी तौर पे एक्सचेंज भी किया। शाह महमूद कुरैशी साहब बता दें, इनके पास तारीख नुकात है। यही तो सबसे बड़ा आपके शाह साहब के पास नहीं है जी। असल में जो सच्ची बात आप नहीं बताते कि पीटीवी स्टेशन के अटैक के बाद ये लोग पीछे हट गए थे, इन्होंने कहा हम नहीं आते। नहीं देखिए, आप डिफेंसिव ये हो गए, अपना इशू था। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमें इन्होंने ये सबसे यहाँ यही से जुदाई इन्होंने लिख के हम नहीं देते हैं। नहीं TORs और हमें इन पे बाकी चीजें आप एक्सचेंज कर चुके थे। तफसीलात हो रही थी कि रिगिंग की डेफिनेशन क्या होगी, बाकी मामला। पीटीवी का जो जहाँ तक है ना, ये तो सिर्फ वो शर्मिंदगी मिटाने वाली बात थी कि इन्होंने एक दिन पहले जिस तरह मीडिया पे वार किया, जिस तरह कुट तो सानू पई ना जी, तुसी पीटीवी स्टेशन की करनी चाहिए। हमें जाना कह रहा हूँ कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसका है उसका नाम बोले। गवर्नमेंट ने खुद करा। ये कुछ भी बात है। आप बताएं, देखिए ये क्या बात है, ये पीटीवी पे कब्जा कर लिया। नहीं
मुबारक हो। ये तारुल भाइयों ने मिला इमरान खान ने नहीं वो कहा। जो ना क्लिप्स हमारा चलते हैं उसका इमरान खान साहब ने भी कहा जी पीटीवी के आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। टाइगर देखिए, उनका इस मुल्क टाइगर में- पीटीवी इस- स्टेशन के करीब पहुंच चुके नहीं नहीं पीटीवी के अंदर नदीम साहब इस मुल्क में अंदर इस का मुझे मुल्क नहीं में याद, लेकिन ये आप बड़े करीब जो पहुंच चुके। इस मुल्क की नाइंसाफी देखें ना हम तो इमरान खान साहब की वो बात 14 अफराद इन्होंने कत्ल कराए, इनके खिलाफ भी मुकदमे है ना, 14 अफराद के कत्ल के मुकदमे हम हैं। तो उसके लिए खुद जान मेरे इनके पे भी खिलाफ मुकदमा है, कोई मेरे पे भी वारंट मुकदमा गिरफ्तारी जारी नहीं हो है, रही है। मेरे पे भी और एक मुकदमा झूठा है। मुकदमा जो परवेज रशीद मारी रात को बैठकर बनाया अपने आपके लोगों को पास आगे सबूत किया। बने सच्चा इनके बने अगर सच है तो आप बताएं जिन लोगों को आपके पास मलिक सबूत है। साहब, आप परवेज रशीद और मारवी मेमन पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, सबूत है मुझे दे, मैं उन्हें दिखाता हूँ। मैं मलिक आपको- साहब मैं दिखाऊं। मैं हम बता पे रहा हूं। पर्चा हो तो हम बीटीवी कातिल, के अपने लोगों इन ने पे पर्चा हो तो कि ये जी सच्चे सारी रात ये सीखरे बैठे हैं, रहे इन पे प्लान करते कोई नहीं है रहे कानून। और सारी मीडिया ने दिखाया जो लोग अंदर घुसे थे ना, सारे मीडिया ने दिखाया उनको 10 को पकड़ के इन्वेस्टिगेट करो कि आपको किसने भेजा। तो मैं ये कोई तो मुश्किल काम है आज के दौर मैं में। बड़ा इसका पुरजोर हम हूँ कि जिन लोगों ने लेकिन पीटीवी ये स्टेशन पे नहीं अटैक किया था करेंगे, सबको उनके सजा अपने मिलनी लोग चाहिए, थे। सबको सजा मिलनी चाहिए। आप सर, तो आप मुझे थाने बताएं। उन बंदों को पकड़ते हैं, ऐसा हो सकता है चले जाते आपकी हैं, ये पुलिस तो कहाँ आपका हाल थी? है। नहीं, आपकी लेकिन पुलिस आपका- कहाँ आपका हाल है, नहीं नहीं नहीं, हाल आपका भी पुलिस कोई कहाँ नहीं थी? है, इनका भी कोई हाल नहीं है, आपका भी कोई हाल नहीं हमारा है। अल्लाह का आपने खान साहब कुछ तारीख आईन और डिक्लेयर किया हुआ है, वो कानून की सामने खड़े पासदारी। और आईन कौन सी और पासदारी आईन और पकड़िए फिर कानून इमरान। है कहाँ पर जो पासदारी वो कर तो रहे हैं आपके आपसे? कहने पे आने दिए सबको, आपने एंटी आपके टेररिज्म कहने पे पीटी आपने कहा जी आने दे आने दे आने दे, Seven- पूरे मीडिया ने कहा ये PTV 780 में आपने इमरान खान को इस तारीख करार दिया हुआ है, पकड़ ले जाके। पाकिस्तान की तरीका ये मोरख जब तारीख लेगा कि पार्लियामेंट के हाउस बैठे और जो सरबरान ममलिकत का इनकी वजह से दौरा कुछ कहते चंद हजार लोग तो आप संभाल नहीं सकते, तो बाकी कैसे मामला चलेंगे। ये तो इन्होंने जो नक्शा खींच के पूरी दुनिया में पेश किया पाकिस्तान का, अगर आपके आप मुझे दिल में- बताएंगे तारीख आपके कभी को दिल माफ में- करें। आपके दिल में ये चोर ना होता। कोई भी आ जाए 5 दिनों में। बताइए हुकूमत के दिल में चोर ना होता किसके तो दिल में बड़े चोर? आराम से कह देते हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि आ जाओ, कौन साल का खोलना किधर चाहते आ हो, जाओ? इलेक्शन वो कराना चाहते हो उसके लिए भी हल्का तैयार NM1 के लिए उन्होंने है। कहा था लेकिन फिर। चूंकि जाली मैंडेट हल्का लेकर ये NM1 लोग के लिए पहुंचे कहा था असम्बलियों उन्होंने, में, बलोच साहब ने। अब इनको On the floor खौफ of the लगा हुआ House, है उन्होंने कहा जी कि कि मार्च में resign दे अगर दूंगा। इन्वेस्टिगेट हो जाती है ऑन द फ्लोर ऑफ द इनको हाउस लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी जरूरत नहीं है। न सिर्फ ये कि ये हुकूमत इनकी जाएगी, नहीं है। ये सारी उम्र के लिए 1.5 फारिग हो लाख जाएंगे, दिया। इनको चंद दोबारा हजार आना नहीं है। देखिए फेयर फ्री इलेक्शन चंद इस मुल्क में हजार होंगे, ऐसे लोग कभी नहीं आएंगे। हम अपने असम्बलियों में फेयर आपको फ्री आए गारंटी हैं, देता हूं। अल्लाह के फजल से ये जो मेरे वो लोग जातियात बना है नहीं, आपकी बात नहीं, आपकी नून लीग की बात कर रहा हूं। बना है आप मैं आप नून लीग की अपने बात issues कर रहा हूं, करें, नून issues लीग करें। की बात कर मैं रहा हूं। नून लीग हूं, कभी नहीं आएंगे मैं इंशाअल्लाह नून ताला। लीग हूं। जो खानदानी आप सियासत रोते आपको नजर आ रही रहे है, तड़पते रहे, इसका खात्मा- अगले भी 5 साल इसका खात्मा शुरू हो चुका है आप इंशाअल्लाह माफी ताला। मांगते रहे, आप मुरूसी सियासत पहली नहीं होगी इस मतलब मुल्क के अंदर। 2.5-3 घंटे रिश्तेदारी वाली सियासत रहे, नहीं आओ होगी। आओ आओ जिस कौन तरह है? मरियम बीबी को इस्तीफा देना पड़ा, देखिए, इसी तरह सारे हमारी एक बहनों एक का करके नाम ही ले सकते मैं हैं। मरियम बीबी का मुझे मेरे पास भी बहुत चीजें मेरी मैं बहन है। बताऊंगा। आप बताएं, आप बिल्कुल हमारी बताएं। बहनों के अगर नाम टीवी स्क्रीन पे हमारे साथ बैठ के आपने इस खुद टॉक उसका शो में नाम नहीं ले दिया है, सकते। उसको 100 अरब मैंने रुपए आपको जो कह दिया कि आप अपनी जबान को इधर ही रोक दे। मलिक साहब मैं आपको बता रहा मैं ये हूं, कह हमारी रहा हूं- बहनों का नाम भी अपनी जबान से नहीं ले सकते। मैंने कोई गाली नहीं दी है। आपने जो भी मैंने है उसके बड़े एहतराम के साथ आप नाम लिया एहतराम है। भी नहीं आपने आप उनका मुझे नाम- धमकी ना दें। धमकी नहीं चोरी उनका आप नाम करें, नहीं लेना। सीना जोरी। अभी मैं बहुत कुछ कर चोरी ऊपर से सीना आपने जोरी। हमारी बहन का नाम नहीं लेना। अरे आपका मेरी बहन- वो मुझे हमारी मौका बहन है, दीजिए, बहन नहीं आप है। दोनों मेहमान मुझे मौका दीजिए, हमें बहुत एहतराम है। मुझे मौका दीजिए। आप हमारा खराब न करें। आप कह दीजिए कि आपकी बहन है तो ये आपकी भी इशू बहन है है। 100 अरब लेके जब आप उसको कह दिए, दीजिए, नहीं, चाहे नहीं। पाकिस्तान के नहीं, 100 अरब कोर्ट रुपए में थे, ये कोई नवाज शरीफ साहब ने अपने आप खजाने से हेलीकॉप्टर लेके नहीं जाते जाते, हैं, हम उसको CM डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा- पाकिस्तानी कौम के 100 अरब रुपए थोड़ा- गाड़ी आई कैसे कैसे उनको डकारने देते हैं 100 अरब कहाँ कहाँ पे चोरी गाड़ी आई। करेंगे, अरे कहाँ कहाँ भाई पैसे खाएंगे कौम इस के। तरह बात नहीं हो सकेगी, थोड़ा सा नीचे आ और जाओ। देखे जी, मैं- डाकू तो जहांगीर तरीन की सूरत में आपने बिठाया केपी के अंदर ताने सारी दे दी। रुक जाए, आपका रुक जाए। करप्शन का इल्जाम है, आपको निकाला इमरान रुक खान। जाए। आप जहांगीर आपको तरीन की करप्शन बात का कर रहे इल्जाम हैं, है। जो इस मुल्क आपको का- क्यों नहीं नैब के वाले जो किए इस इमरान खान ने? मुल्क को- आप पे करप्शन का इल्जाम जो है। इस मुल्क को मुझे बताया मैंने एक- सभी पे एक- करप्शन का जो इस इल्जाम है। मुल्क मैंने नहीं का लगाया, एक- इमरान एक- खान ने एक- लगाया कि करप्ट है ये। इमरान खान ने इनको मिनिस्ट्री से बहुत अच्छा किया। तो फिर आप किस करप्शन की आप किस मुद्दे लेकिन बात कर रहे करप्शन हैं? पे नहीं निकाला। मुझे बताया ये हमारा इमरान इंटरनल खान इशू ने है। तकरीरें निकाल दी। हमारा इंटरनल उन्होंने इशू कहा कि है। करप्शन पे 2 वजीर मैंने फारिग कर दिए, एक शौकत यूसुफ जिस तरह साहब, चोरी एक आप और। लोग कर रहे हैं, जो तो भी आप तो खुद करप्ट हैं। खानदानी चोरी आपको कर रहे हैं। करप्शन में निकाला, मुझे तो नहीं निकाला। मैं तो अल्लाह के फजल से तीसरी मरतबा खानदानी जीत रहा चोरी हूं। जिस अच्छा, तरह आप कर रहे
دونوں سے درخواست ہے درخواست کرتا ہوں میں تھوڑا سا سے پوچھ لوں سوال
सूरत कौम का पैसा लूट के बात सुने प्रोड्यूसर हो साहब, गया। ये शौकत यूसुफ साहब का भी और आबिद साहब का भी मेरी दरखास्त है कि माइक ऑफ कर देना, खोड़ा साहब से पूछूं। मैं खोड़ा साहब के पास जाऊँ, मैं खोड़ा साहब के पास जाऊँगा, इन दोनों का माइक ऑफ कर दे आप। नहीं, मैं आप बुरा ना मानिएगा दोस्तों, बुरा ना मानिएगा, मैं आप दोनों के माइक ऑफ करा दूं। ये माइक ऑफ करिएगा प्रोड्यूसर साहब, माइक ऑफ करिए, मैं खोड़ा साहब के पास जाऊँ। खोड़ा साहब, एसेट्स आप लोगों ने, अरे मेरा क्या एसेट बुजुर्ग हैं हमारे, खोड़ो साहब पहले सीनियर पॉलिटिशियन है, खोड़ो साहब से पूछ रहे हैं। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, माशाल्लाह करप्शन का इल्जाम में आए थे, क्या था? अरे भाई प्रोड्यूसर साहब, आप माइक ऑफ कर सकते हैं, माइक ऑफ कर दें आप माइक ऑफ करें तो मैं खोड़ो साहब के पास जाऊंगा। यार प्लीज दोनों, खोड़ो साहब, चैलेंज करता हूं, खोड़ो साहब, अगर ऐसे ही इन दोनों ने मुज़ाकरात किए तो मुज़ाकरात कहीं नहीं पहुंचेंगे। अरे भाई रुक जाइए रुक जाइए, स्पीकर आती है, आप जाए क्या शर्म है आप में? इतना खोड़ा मुल्क साहब। कर लिया आप लोगों ने, एसेट्स बाहर बना लिए, फिर भी आप हमें आके दिखा रहे हैं जैसे हमने 68 यार आप माइक ऑफ करिए, आप माइक ऑफ करिए, फिर खोड़ो साहब बोल पड़ेंगे। आप माइक ऑफ कर दें प्रोड्यूसर साहब, माइक ऑफ कर दें। खोड़ो साहब आप बात करिए, आप माइक ऑफ है। खोड़ो साहब अगर ये सर उनके माइक ऑफ नहीं, मैं अभी कौम में इधर बैठा हूं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस तरह की बहस से कौम को समझ में क्या आएगा। अगर स्पीकर होता इस वक्त तो ये सारी गुफ्तगू इनकी हदफ कर लेता। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कौन क्या समझा रहे हैं हमको, आवाम को क्या समझा रहे हैं? ऐसे लगता है कि साहब के दोनों फिर आप बोल रहे हैं, मेरे तो ज़हन दूर से निकल गया भाई, मेरे आगाज क्या? मैंने मुझे लगता है दोनों क्योंकि इश्यूज हल नहीं कर सकते, इनके पास कोई इशू हल करने के बोलते रहे आप जो मर्जी बोलते रहे, करेंगे। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने गलतियां की हैं और गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के बहस कर रहे हैं। खोड़ो साहब मैं आपसे माजरत कहूँ, मैं आपसे जवाब पूरा नहीं ले सका, लेकिन मैं इसी नुक्ते पे आज प्रोग्राम कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। निसार खोड़ो साहब, शौकत यूसुफ साहब, आबिद शेर अली साहब, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन बारी बारी बोलना चाहिए ताकि लोगों को बात समझ आनी चाहिए। मैं प्रोग्राम यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।